So mao to perting lipaya sa mga gagmayng person nga nakaligo na gid og suba sa wakas. Kaya ito gini silang miaging adlaw kasi sige og sunod-sunod gid lagi sige pangumbinser nga maligo og suba or mag-cake jogging. Bisag unsa na lang mahunahunaan ani mga bataan ni. So mao to karon timing kaayo na sa Jarsing. So mao to nakikaligo og suba. Perting ilang lipaya gyud pag ingon nga maligo og suba. Di gid kabayran ang ilang kalipay gyud pag ingon gyud nga makigaligo og suba. Bitaw no kanang gamay ra man gyud kay og kalipay ni mga bata ba. Kung magkapatughan na nimo sila sa ilang mga gusto, dako na kinang kalipay sa ilang marag dako na kinang achievements sa ilang kinabuhi. So mao to pag abot didto is timing kaayo nga lubog ning tubig ambot og naunsa ning niya nganong nalubog. Pero wa gyud gihapon gitagad ligo gyud gihapon na dinha bahalag kuan lubog. Naingon na og kabaw gatuna-tuna bitaw kay kana bitong kabaw kay malubog bitaw na ilahang tunaan sa kanang tunaan nga tubig. So mao to nagiinda din ha ang importante nalipay sila naligo okay. Makaambak-ambak. So mo to bahala kan tubig kadihang malubog kadiha basta ang importante nalipay na sila diha og ambak-ambak oh. Ay mamuot na lang sa may tanang nga bataan gyud. Katawanan kayo kay kapag kuan ani is nag-booking na pud nga makig-jogging o di ba? Bisag unsa na lang mo na ni kuman kuno na mo kaligog suba mag-jogging o asa mo ana nga mindset. So mao to sila sa akong gipaligo din ha alingaw sa gugalantaw ani nila gyud kay kanabang kuan kanang grabe gid ilang kalipay ngisig sila silahang kuan gyud kana makita gyud nila nimo ilang genuine happiness ilang tinuod nga kalipay kumbaga ba kana bitang napatugan silang gusto nga maligo gid og suba. So mao to ako silang giingnan nga mag-ambak ba parang i-document bitaw parang naa sila kuan. Ang makita man po nila ni nga video kung mga nagko na sila puhon-puhon. So mao to ako silang giingnan nga sige magpulihan na og ambak dayon akong ang i-video. Oh, unang ning ambak din ha si Printot, ikaduha si Lintoy. Ang sunod gining ambak si Jarsing. Mo'y pinakagamay sa grupo. Dayon ang sunod ganing ambak si Giveloy. Dayon next ganing ambak is si PG Boy. And next ganing ambak is si Moy. So mao to perti ka enjoy sa mga person gyud nga nag-ambak-ambak kay lagi mo man ilang gusto makigaligo og suba or makig-jogging. Dugay na gyud kay ni sila kasi gyud pangapura gyud lagi nga maligo og suba or makig-jogging. Adto pa ni mga niagi pag yung mga adlaw mga semana. Nya karon kay natunong man to mga niaging semana is nahimo man tang manang kipuang. Sumoto ako silang ipasabot nga sa sunod na lang ko nang ma-okay na gyud ko or kanang ma-totally healed. And by God's grace, thanks God, totally healed. Sumoto ako silang ipatughan sa ilang gusto nga mga ligo og suba. Sumoto ako makita lang gyud ninyo lagi sa personal grabe gyud ang ilang kalipay. Makita gyud nimo ang ilang tinuod gyud nga kalipay nga kanang asin nalipay gyud sila nga napatughan sa ilang gusto. Sumoto every time gyud pud nga makauban ako ning mga bata is kuan kanang makawala pud og kuan makawala bitaw kanang stress kay malingaw ka at the same time usahay mapumuti ka ng usahay manggiaway or usahay mo ka pero mas more gid ang kuan mas more ang kanang happiness kay malingaw man kuan nila gud ako masang kuan istorya. So mo to pasensya kay kung nay mo background nga manok sa akong voice over kay karon pa kong buntag nag voice over. And that's it for today's video. Thank you for watching. Bye yours.